introduce our project for this SEM. So our project is Barangay Health Center. So natay future dili nga home about service appointment punta ka sa admin. So una ta sa about us. So natay picture gibutang diri. So sa tagi about sa barangay service at general check-up, vaccination, blood pressure check, immunization, dental medicine. So munang our service. So sample na guys. So natay book appointment, pwede ka diri mag appointment na siya number, service required, any doctor, dili pa na siya mugana guys ha. Ini doctor lang na. Tapos preferred time, additional information at ay kuandre mga information gamay, barangay health, email, location, phone, and kung siya ta mag-open and close. So tayo contact us at ay kung nakaikuan other concern. So tayo photo butang dire. Admin, so wala pa na siya i-forgot password, nalimutan ako butang. So na po na i-sign up, ano delete na siya magana, login. So dito sa admin, so dali nana din siya back end guys ha, nana siya back end. So na siya total appointment niya, doctor and completed. So pwede na siya ma-edit. So doctor, mag-add po kang doctor day. So mag-appointment ta sample. Appointment nandagi palit per time sa 2 PM tagtama din siya lang. So open yung box successfully, so success na siya. Dito sa admin, so natulo na siya naman atong kuan ganina. So ato na pag-tag doctor, tag confirm na yung schedule, update, pwede update, notify na sa email guys. So confirm na. So notify na kanan niya notify. So naging mo na ko Gmail niya guys, sample lang. Na siya. Tara, confirm status. Time check. Your appointment has been confirmed. Please arrive on time. So, kung complete na siya, yes, update na siya sa email. Mag-message po na siya. So, tara. Status complete. Your appointment has been completed. Thank you for visiting. Siya guys. So pwede po na siya ma-export ang through Excel na siya. Through Excel. Through Excel na siya. So pwede ta mag-add patients katong naman na registered na. So mag-add staff, pwede sad, doctor, pwede sad. Pwede na siya sa mobile po. Narayang layout sa mobile. Wala siya layout sa mobile. Wala siya guys.
lang siya kung hover or pixel para smooth yung scroll animation. No. Simple ra gid siya, kanira gid ko lang. Walay forgot password and wala pa ni email, di ba siya magana.